Okay. Okay, in the last class, salah satu tugasan adalah mewarnakan, coloring kan, periodic table. Okay, this is basically the answer lah. Okay, jadi apa yang kita dapat tengok dekat sini adalah in the periodic table, before this we learn period and group. Okay, but for this lesson and we will continues juga in chapter 4, the periodic table. Okay, apa yang kita dapat lihat dalam periodic table we have 4 blocks. Okay, 4 blocks S, P, D and F. Okay, this is basically from our orbitals yang kita dah belajar last lesson. Okay, so what is the meaning of S, P, D and F ni basically in this block? Okay, the highest energy, okay, the highest energy orbitals ataupun the orbitals that the valence electron, okay, for example in period 1, in group 1, valence electron adalah 1, period group 2, valence electron dia adalah 2, okay. The valence electron will lie ataupun akan duduk dalam the highest energy, which is that untuk warna biru ni s orbitals, okay, s orbitals, and then the green one is the p orbitals, okay. The red is pink ni, d orbitals, and the f and the yellow is the f orbitals. Okay, for example kalau dalam dalam potassium ataupun calcium, kita nampak dia atau potassium, calcium, rubidium and strontium ni basically if we do our orbitals calculation from our quantum numbers, we can find that in this four elements dia akan ada p orbitals juga, d, okay, p and d orbitals lah basically. However, walaupun dia ada, but p and d orbitals ni is slightly lower. P and d orbitals ni, the electrons does not, the valence electrons bukan dalam p dengan d orbitals. The valence electron will be in 5s, okay. Last kali ni 5s, 4s, 3s. So that's why we call this period group 1 and group 2 as S blocks, okay. And then sama juga with P blocks. Okay, for hydrogen, for helium this is special case because walaupun dia group 18, okay, but helium is S block because it only have one orbital which is S, and then one S2 is already full lah. Basically ada 2 electrons in the valence. Bukan in the valence, the valence atau is all in the S orbitals. Okay. Okay, untuk today hari ni, okay, this is our terminology, subject vocabulary kena faham. Okay, in the last class, in the last lesson we learn quantum shell, orbital dengan Pauli exclusion principle. Okay. But for today, we are going to learn another two, which is the electronic configuration, okay, and the Hans rule. This is ni lah nanti kita maksud dia. Okay, next. Okay, this is electrons in atoms. Okay, we have various way, okay, to represent electrons in atoms. Okay, yang kita dah belajar last week, basically the middle one. Okay, draw dots ni or cross, and then we write the number of electrons in the shell 287, and then this is chlorine 17. Basically, kalau standard representation, we have 17. Kita write Cl, okay, Cl, and then 17 subscript belah kiri, and then superscript dia punya 35.5, the nuclear number, or we can write as chlorine dash 35. Okay, for today we are going to learn about electron configuration. Okay, this is electron configuration. Dia akan involve dengan orbitals and subshells that we have learned in the last lesson, and then electron in the boxes diagram. This is mula kita kena tahu dulu electron configuration. We need to find the electron configuration first, and after that we can draw the position of electrons in the boxes, basically in the orbital lah. So atas ni straight ni, both all electrons are always negatively charged, okay, but the
Opposite arrow, it means that the electron has opposite spin. Satu plus half spin and satu lagi minus half spin. Alright, so nanti kita akan tengok macam mana elektron ni akan disusun. Okay, how do we draw the electrons in the boxes diagram? Okay, this is basically the analogy untuk in the boxes diagram. Okay, siapa kalau yang pernah naik bus, okay, bukan bus express, bus yang henti-henti tu, okay, yang macam Rapid KL ke Rapid Penang. Basically the way electrons fill up the orbitals is like macam kita naik bus, okay. Kalau kita naik bus sorang-sorang, basically kita akan duduk sorang-sorang, satu seat tu kan, sorang-sorang, tak nak duduk yang ada sebelah tu ada orang lain. However, kalau tiba-tiba bus sudah ramai orang and then tak ada lagi ada pair seat yang kosong, basically orang lain terpaksa duduk sebelah kita. Okay, macam tu juga elektron, okay. Elektron akan fill yang empty space dulu, yang betul-betul kosong, seat yang kosong dulu. Okay, everyone tends to sit in their own seat until they are forced to share. Baru kita nak bagi orang lain duduk sebelah. Kalau dah penuh lah. Okay, except the scary man who comes and sits next to you. Okay, ni yang pelik lah. Tiba-tiba je dia dah duduk sebelah kita. Okay, and then okay, in this topic you need to learn the order how the subshells are filled up in, and then so you can write electronic configuration of any atom or ion they throw at you. Okay, untuk electronic configuration, kalau kita tengok yang gambar sebelah kanan atas ni, this is basically how we write. Okay, nombor satu ni adalah principal quantum number ataupun number of shell lah, 1, 2, 3 tu. And then S ni adalah the subshell, okay, the subshell. And kuasa ni number of electrons. Okay, for example, in S subshell, the maximum electrons that we can fill in adalah 2 only. Sebab dia ada cuma satu orbital which is S, not S0. And then kalau kita pergi ke P orbitals, okay, P subshell, we have 3 orbitals, Px, Py and Pz. So the number of electrons will be 6, okay, P power of 6, because each orbitals can only fill up 2 electrons. Tapi P subshell ni has 3 orbitals, therefore 6 electrons. And then for D pula, D subshell, okay, we have 5d orbitals. Okay, maximum for each orbital is 2, electrons are 2. So therefore, maximum electrons for the D subshell adalah 10. Sama juga dengan F bukan 10 juga, F ada 7 orbitals, and then 7 times 2, we will get 14. Okay, untuk electronic configuration, we must know first the Aufbau principle. Aufbau principle dalam based on bahasa Jerman lah. I mean building up, this is Aufbau Prinzip, something lah, cikgu tak tahu pronunciation dia. The lowest available energy level is filled first, okay. 1s is lower than 2s. Okay, was about 1 quantum number. Therefore, kita akan fill 2s next. After 2s, kita akan fill 2p. Baru kita pergi 3s. Okay, but it will dalam ni cakap each energy level must be full before the next higher energy level. However, 4s is lower energy than 3d. Bukan terlalu lower, but it's slightly lower energy than 3D. Same as 5s, lower than 4d, and 6s is lower than 4f. Okay, this is belakangan ni. This is how do we find out mana satu orbital yang kita kena akan fill next. Okay. So, tengok dekat, okay, Jamboard cikgu. Alright, so this is macam mana kita nak find out dulu. Okay, for example, we have, okay, kita buat satu, macam mana kita nak pilih orbitals mana yang kita nak tulis dulu ikut turutan. Okay, nombor satu kita tulis ni 1s, 2s, 2p, kiri ke kanan 1s dulu, 2s bawah, 2p belah kanan dia, 3s, 3p, 3d, 4s, 4p, 4d, 4f, 5s, 5p, 5d, 5f. Okay, and then we do some a diagonal line. Okay, diagonal line.
Macam ni. Okay, therefore, kalau kita nak tulis dulu untuk the first four quantum shell, therefore apa yang kita boleh dapat adalah okay, nombor satu adalah of course 1s, okay, and then 1s, and then kita pergi ke 2s. Oh, alamak. Okay, sekejap. 2s, okay, and then next after 2s is 2p. Sebab belah kanan dia 2p. After 2p, pergi ke bawah dia 3s. 3s, and then tak ada 3s, kita pergi ke 3p. Next line pula 3p. Okay, and then this is yang akan berubah. Kalau kita tengok 3s, 3p, kalau logik after 3p will be 3d lah kan. Okay, 3d. However, bila kita guna diagonal line ni, kita akan nampak after 3p adalah 4s dulu. 4s dahulu. And then baru 3d. Kita kena fillkan 4s punya orbitals dulu. Next baru kita pergi ke 3d. And then 4p. Okay, and then after 3d, 4p. And then 5s. Macam tu. Okay, untuk this level, I expect you to be able to write ni and then know the electronic configuration up to 4 quantum number lah. Okay, 3D, after 3D, should go to 4P. Oh, sorry, 4P. 5S. Kita 4P, after 4P bukan 4D, 4P, 5S, and then baru 4D. 4D, 3P, 3S, okay, and then 4D, and then after 5S, 4D, 5P, and then 4F, macam tu. Okay, for example, what if kalau kita ada chlorine, okay, kita ada chlorine, Cl. Cl, the electron akan jadi 17 electron. Therefore, apa yang kita boleh buat adalah, kita tengok dalam buku teks, dia predictable. Chlorine adalah dalam period 3. Okay, chlorine dalam period 3. Ke period 2, kita tengok dulu dalam predictable. Page 275. Okay, chlorine dalam period 3. So, we can expect chlorine ni akan sampai number 3. Okay, 3 quantum number. Kita expect. Okay, so tak 100% betul. It can be higher lah basically. Okay, kita boleh mungkin kita boleh dapat 4S, kita tak tahu. Okay, ataupun mungkin kita boleh dapat 3D, kita tak tahu. So, apa yang kita boleh buat mula-mula adalah kita tulis dulu quantum number dia dulu ni. Okay, kita tulis sampai 3 dulu, 3S untuk selamat dulu. Okay, nombor 1 kita tulis 1S. Okay, after 1S kita tulis 2S. 2P. Okay, 2P. After 2P is 3S. Okay, kita tulis dulu untuk selamat dulu. Sampai 3S dulu. Kalau ada lebih baru kita isi. Okay, since ada 17 electrons. Okay, ingat tadi tak yang atas tu kuasa tu bermaksud electrons. Therefore, mula kita tulis. Kita ambil yang warna merah. Warna oranye lah. Okay, 1S kuasa dia adalah 2. Okay, sebab dia boleh maksimum can fill 2 electrons. Okay, kita dah ada 2. Next, kita tinggal lagi 15 electrons. Next, kita tinggal 15. Okay, kita boleh hubung dekat 2S, another dekat sini. 2 square. Bukan square, 2S2. Okay, so kita dah ada lagi 13 electrons. 13 electron tinggal. And then 2P, maximum is 6. Okay, maximum electron is 6. So, kita still ada 13. Tak luar lagi. So, kita tulis 6. 2P6, okay, 13 minus berapa, minus 6, we get 7, kita tinggal lagi 7. Okay, kita tak load lagi 3S, kita tinggal, kita boleh tulis 2 juga, okay, 7 minus 2, kita akan dapat 5. So, kita ada lagi 5 electrons left.
Kita tak susun lagi. So after 3S, apa dia? After 3S adalah 3P. So kita betul dulu 3P. 3P. Okay. And then we have 5 electrons left. And then 6 p orbitals, p subshell, we can fill up to 6 electrons. Okay. And then apa yang kita tinggal adalah 5 elektron. Therefore, kita tulis je 5 terus. So this is the electronic configuration for chlorine. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 and 3p5. Okay, faham tak? Anyone has problem? Kenapa 2? Okay, S tu, apa yang 2? Kenapa 2? Kalau kita tengok S, sebab apa S2? Sebab last slide, last lesson, S orbitals cuma ada, S subshell cuma only ada satu orbital, which is S node yang sphere tu. Okay, kita cuma ada satu sphere je. Therefore, sebab ada satu saja orbitals in S subshell, jadi maksimum elektron yang ada cuma boleh masuk adalah 2 saja. Only 2. Tetapi in P subshell, kita ada yang dumbbell tu, ingat tak? Kita ada PX, PY and PZ. Kita ada 3. And one orbital, each orbital can boleh masuk 2 maximum electrons. Therefore, 3 orbitals times 2 electron, kita akan dapat 6 untuk P subshell. Dan sama juga dengan D. D ada 5 orbitals, okay, bentuk yang black plate tu 5. Sebab tu kita cakap untuk for S and P you must know how to draw, but for D and F you only need to know how many orbitals yang ada in D and F. In D kita ada 5 orbitals, okay. And for each orbitals maximum is 2 electrons. So 5 times 2 is 10. And then for F subshell, we have 7 orbitals. And then maximum is 7 times 2, which is 14 electrons. Okay. Kita akan buat activity. Alright. Okay. Try this. Write the electronic configuration for calcium, neon, oxygen, chlorine, chloride ion, titanium and titanium 2+. Okay. Write dalam kertas, dalam buku latihan, okay, tulis tarikh hari ni. And then because this is considered as your class work, okay. Okay, boleh try ni. Okay, first, untuk cari dulu nombor 1, okay, cikgu akan tulis step dia. Okay, first, sekejap. Sabar ya. Okay, the first step kita nak tulis. First step, okay, tulis rules lah. Step to write electron configuration. This is different. Before this kita learn electron arrangement, okay, electron arrangement yang 2,8 and then we draw cross 2.8, okay, 2.6, apa benda tu, and then we draw the shell, okay. Tapi tu tak macam mana nak cakap, specific on the electrons. Ni kita nak tahu kedudukan dia, the electrons dalam atom, okay, dalam nukleus tu lah. Macam ni kita nak tahu kedudukan dia macam kita masuk stadium. So kita tahu seating dia dekat mana, seating elektron tersebut. Okay, number 1, step to write electron configuration. Nombor 1, kita identify number of electron dulu. Okay, for atoms ke for ion, kita kena identify dulu the number of electrons. And then we find out the period berapa, okay, and then we expect, so we can expect dia punya principal quantum number, which is the n. Okay, so kita, sampai mana kita boleh tulis? Macam 3 kan kita tulis. Macam tadi cikgu buat, untuk chlorine, I can expect, sebab chlorine is in period 3, therefore I can expect chlorine akan ada 3n. Therefore cikgu tulis 3s je dulu. Kalau ada lebih, baru cikgu boleh masuk 3p. Okay, and then number 3, use yang aufbau tadi tu.
cikgu buat diagonal tu. Okay. And then number 4, kita fill je. Tulis kuasa, kita write terus. Okay, boleh buat ni dulu. Cikgu bagi masa 5 minit sampai pukul 9. And then you can PM me your answer and then we can discuss it. Oh, and then cikgu terlupa. We have some alternative to write the electronic configuration. Okay, for example, kalau chlorine tadi ni, chlorine, okay, we can write short form. Macam mana short form? Okay, we find the group 18 punya element. Okay, kita from the periodic table, okay, kita tengok dulu. Group 18 element before chlorine. Okay, not after chlorine. After chlorine will be argon. Therefore, before chlorine should be neon. Okay, neon. Neon ada 10 elektron. Dan neon ada 10 elektron. Therefore, apa yang kita boleh buat secara macam short form. Okay, we write the neon dulu. Kita write the element neon dulu. Macam ni. Oh, sorry. Neon, Ne, we put a square bracket sebab neon dah 10 elektron. Okay, therefore kita identify yang mana 10 elektron tu. 1, 2, 3, 4, 6, 18. 10. 18 mana? Okay, ni kita dah short form kan. Kita short form kan 1s2 to s2 to p6. And then after neon kita just write 3s2 and 3p5. Okay, neon 3s2 dan 3p5. Okay, tu cara alternatively. Betul juga yang ni. Okay, sebagai satu cara alternatif lah, kita short form kan 1s2 to s2 to p6 ni. Sebab this is neon. Okay, so ada problem tak macam mana nak tulis? Nombor 1, kita identify dulu the number of electrons. Okay. And then identify the period. So we can expect the maximum principal quantum number, which is the n. Okay. And then we do the half-bound. And then fill the electron. Okay, Alan tulis for apa ni? Jangan tulis macam tu je. So, apa dia punya tu? Okay, 1s2 to s2 up until 1s2 to s2. This is for the ni lah. For s, 3D. After 3D should be 4s. 3D, yes, 4p. After 4p. After 4p should be 5s. Yes, macam tu. 1s2, 1s, 2s, 2p, 3s, 4s, 3d, 4p, yes, macam tu. 5s. Okay, this is yang Alan tulis tu basically the bukan elektron tu. This is basically the susunan orbitals tu, subshell. Okay. Paling kiri tu paling rendah, kanan tu paling tinggi. And then I expect you to be able to write up until 4 quantum shell lah. Basically sampai ni je. Remember that I said that untuk SPM, okay, untuk SPM yang for SPM, okay, you only need to learn the electron arrangement, okay, electron arrangement able to write and draw from hydrogen until calcium only, okay. But for electronic configuration, sampai calcium dia tak really cukup, okay, tak really enough, okay. So we need to masuk sampai ni first row of transition element, okay. And then
basically from 1 until 36 lah. Kita akan masuk after calcium, kita akan masuk first row ni. Sebab bila ada electronic configuration ni, kita akan lagi faham tentang transition metal ni, susunan dia. Okay. That's why third shell bukan ada 8 elektron. Okay, maximum 18 elektron. Okay, ada dia dah hantar, sekejap cikgu check. Oh, sorry, terbagi jawapan. Alright. Siapa yang, okay, kita akan pergi, dah 91 minit, cikgu akan pergi ke answer. Okay, kita tengok sini. This is for calcium. Okay, calcium, we have 20 electron. Okay, and it's in period 3. Kita kan period 3, okay. Kita boleh expect dia up until 3 dulu, 3s dulu. So, therefore, kita tulis dulu 1s2, 2s2, 2p sampai 3s. Okay, kita ada 1, 2, 3, 4, 10, 11, 12 elektron kita dah fill. However, kita ada lagi extra 8 electrons. After 3s, kita pergi ke 3p. 3p maximum is 6. Okay, 6. Kita dah ada 16, sorry, kita dah ada 18 electrons. Okay. After 3p adalah, bukan 3d, after 3p adalah 4s. So 4s2. Sebab extra 2 electrons. Okay. Tadi Lo Yuan dah hantar dekat cikgu. So correct untuk calcium. Alternatively, we can write as argon 4s2. Okay, kita tengok dulu. Group 18, elemen group 18 yang before calcium. Okay, kita lihat sini ada calcium. Group 18 yang before calcium. Kita tengok dia. Bukan kryptonite ni. Dia lah, bukan krypton. Bukan. Okay, adalah argon. So argon 18 elektron. Okay. Argon 18 elektron. Oh, sorry. 18 dah fulfill. Kita dah short form kan 1s2 sampai 3p6. And then lastly adalah 4s2. And then kita boleh tengok yang sebenarnya the valence electrons lie in s orbitals, s subshell. Therefore, C calcium ni is in s block. Kita nampak calcium is in s blocks. Okay, next. Untuk neon. Okay, neon. Ni straightforward je sebab dia 10 elektron saja. 1s2, 2s2, 2p6. Okay. Alternatively, we can write as He 2s2, 2p6 sebab kita short formkan 1s2 ni. 1s2 ni, this is helium. But we cannot write macam ni lah. Neon saja, okay. This is consider tak betul. Sebab dia suruh tulis electronic configuration for neon. This is tak betul lah sebab neon macam ni tak lengkap, okay. Kecuali kalau kita nak tulis untuk after neon, kalau kita period table, after neon is Na. Sodium, okay, sodium. In period 3. So untuk Na, we can write as Ne untuk sodium, Ne dalam bracket 3s1 sebab dah ada 10 and then sodium adalah ada 11 elektron. So the period table electronic configuration for Na akan jadi Ne 3s1. Okay, and then for the next one adalah oxygen. Okay, kita expect oxygen dalam period 2. Therefore, kita akan expect up to 2 quantum shell. Number 2 dulu ni. And then kita ada 8 electron. So, kita write dulu 1s2, 2s2. The first one ni. Then kita akan dapat 4. Therefore, kita ada extra 4 electrons lagi. Therefore, after 2s adalah 2p.
to P4 sebab P ni can fill up to 6 electron. And alternatively we can write as helium 1s2 ni dah fulfill and then 2s2 and 2p4. What is the power after 2s4? Okay, this for the electron. Okay, number of electron. This is not the power, basically the number of electrons dalam 2s subshell. Okay, next for chloride ion. Okay, chloride ion Cl negative means dia dapat extra 1 electron. Okay, ingat, negative mean it get 1 extra electron. Positive, kalau positif lah, positif mean it donates, dia lost 1 electron. Kalau positif, kalau positif 2, kalau 2 positif, dia lost 2 electron. Kalau 2 negative, it receive 2 electrons. Okay, for chloride, the atom would be chlorine. Chlorine akan ada 17 electrons. Okay, but since chloride ion is negative, it will receive 1 extra electron. Therefore, the number electron will be 17 electron plus 1 electron plus 1 extra electron. Therefore, akan jadi 18 electron. The electron configuration will be 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6. The original chlorine adalah 3p5. Okay, and then we add 1 extra electron akan jadi 3p6. Ataupun alternatively we can write as, ini dah full 18. We can write as apa yang 18? Argon. We can write as dalam bracket buat tulis AR. Argon saja macam tu. Okay, and then for the next one is for the titanium. Okay, titanium dalam period 4. Period 4 ke period 3 kita tengok titanium. Should be in period 3. Oh, sorry. Should be in period 1, 2, 3. Period 4. Okay, titanium. This titanium. 1, 2, 3, 4. Therefore, we can expect, okay, kita tengok number of electron is 22. And then we can expect titanium to be up until 4. Okay, 4 quantum shell. Okay, kita write dulu 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6. So, kenapa after 3p, 4s bukan 3d? Kita sebabkan ni lah. Okay, after 3p should be 4s, not 3d. Okay, and then 4s2 dah fill 4s2 ni, dah sini sampai 20 electron. The balance in D subshell, 3D subshell, which is 2 electrons. And then for Ti2, okay, 2 plus, it mean it lost 2 electron. Okay, lost 2 electron. But dia bukan lost daripada 3D. It bukan lost daripada 3D tu. Instead, it lost from 4s2 dulu. Okay, because 4s2 and 3d2 ni basically in the same level lah, level paling tinggi. However, 4s2 ni is slightly lower energy than 3d2. Therefore, kita fill 4s2 dulu, and then untuk remove electron pun we remove from 4s2 dulu, baru kita pergi 3d2. Okay, and then for untuk titanium ni, the evidence that it is transition metal adalah sebab dia boleh, it can has different types of charge. For example, Ti2 plus can have Ti3 plus and Ti4 plus. Okay, Ti3 plus because it can remove 1 electron from 3d2 ni, so dia akan jadi 3d1 kalau kita buat Ti3 plus. And then if Ti4 plus, we can remove 3D ni completely. So kita akan dapat 1s2 sampai 3p6 ya. 3p6 ni since dia dah full, okay, elektron dia dah full dalam, subshell P ni dah full, is dah stable. Therefore nak remove satu elektron from 3 p orbitals ni, kita nak dapat 3p5, it needs a large number of energy, quite large energy. So 3D is easier to remove, 3d2 and 4s2 other than P ni. Sebab based on dia punya position lah of the energy.
So you don't need to really know mana satu lagi tinggi lah. You need to know je yang the apa principle, and then you can device lah, boleh deduce lah from this. Okay, next. Kita dah belajar tentang how do we write tadi tu. And then macam mana kita nak draw the electron pula. Okay, electron in boxes diagram. Kita ada dua principle pula yang kita kena ikut. Case nombor satu adalah Hans rule. Dia cakap electrons will occupy the orbital singly before pairing takes place. Okay, this is a pair ni. Okay, different orientation ni. Satu kena orientation atas, satu kena orientation bawah. Sebab the spin plus half ke atas, plus half ke atas, minus half kat bawah. And then dia cakap will occupy the orbital singly. Singly ni maksudnya kita isi dulu macam seat bus tadi tu. Seorang akan duduk dulu, baru dah penuh baru orang lain masuk. Okay, contohnya dekat sini adalah okay, and then the next one adalah Pauli exclusion principle. Two electrons cannot occupy the same orbital unless they have the opposite spin. Macam ni lah, kita kena opposite spin. Tak boleh dua-dua sama arah. Okay. Cikgu akan explain yang untuk Hans rule ni dulu. Okay, Hans rule. Pauli exclusion principle ni senang je. Basically tak boleh sama ni lah, sama arah. Okay, untuk Hans rule, cikgu akan pergi ke chlorine, and then kita akan fokuskan kepada 3p orbitals ni dulu. Basically 3p lah yang last kali, 3p. Okay, dalam chlorine tadi tu kita tengok kita ada orbital 3p ni. Okay, cikgu di kotak. Alamak, saya ingat. Okay, 3p. Alamak, lupa saya ingat. Okay, cikgu buat kotak je lah. 3p. This is 3p orbital. P akan ada 3 orbitals. Okay, that's why kita ada 3 boxes. Okay, kalau d orbitals, kita akan ada 5 boxes lah. 5 boxes. And then for f orbitals, kita akan ada 7 boxes. Okay, untuk 3p, tadi kita tengok based on this, kita tengok dekat sini. In 3p orbitals, kita ada 5 electrons untuk Cl. So macam mana kita nak lukis elektron dalam boxes untuk 3p ni? Okay, apa yang adakah kita lukis macam ni dulu? Macam ni. Adakah macam ni? Okay, salah sebenarnya. Sebab Hans rule cakap kita kena isi single dulu. Satu kotak dulu. Bagi dia full satu kotak dulu, baru kita masukkan the opposite spin. Okay, kita tahu dia ada 3p5. Therefore kita lukis satu, penuhkan semua kotak dulu. Okay, and then kita ada extra 2 electron. Baru kita masukkan dekat sini. So we cannot buat 1, 2, 3 macam sama, but dia akan berbeza kalau contohnya kita ada 3p3. Okay, 3p3. For example, we have 3p3. Ada elements yang dia punya p orbitals 3p3. So it will be different kalau kita buat yang macam tak ikut Hans rule. Kalau tak ikut Hans rule, kita akan dapat macam ni. Kalau kita isi saja, kita penuhkan first kotak dulu, kita akan dapat macam ni. Okay, sebab ada 3 electrons. This is wrong sebab since p orbitals ni ada 6 electrons can fill. Okay, and then kita ada 3 kotak. So untuk dia bagi kita panggil half fill subshell, semua ni kena fill. So therefore the correct answer will be macam ni. Ikut Hans rule. Kalau macam contoh kalau kita ada D pula kan. What if we have D orbitals? Okay, kita ada D orbitals. Okay, kita ada 2 extra boxes.
Okay, 2 extra boxes. For example, we have 3D5. Okay, 3D5. Okay, kita buat macam ni lah. Kita penuhkan dulu. Okay. Bukan buat 1, 2. Kalau kita buat macam penuhkan first 3 dulu, okay, first kita akan dapat macam ni. Kita akan dapat yang ni je dulu ada. So, it is wrong. Instead, kita fillkan dulu semua kotak ni. Cuma bagi dia cukup. Bagi setiap orbital ada boxes ni ada elektron, baru extra kita masuk kita penuhkan. Alright. Okay, and then apa lagi? Okay, can you try this? Buat dalam muka surat yang sama. I try in the boxes diagram. Okay, tadi kita dah dapat dah, semua dah dapat jawapan untuk 1s2 apa benda semua tu. Jadi, apa yang kita kena buat adalah kita lukis kotak tu dulu. Therefore, untuk S, kita akan ada satu, macam ni cara nak lukis kotak dia. Okay, S akan ada satu kotak. Okay, 2P akan ada 3 kotak yang dekat. And then D akan ada 5 kotak. Okay, try lukis yang ni dulu. Cikgu bagi sampai 920. Cl minus akan jadi 18 sebab chloride ion dia dapat extra 1 electron.
Okay, it's already 9:20. Okay, you can check, can go check this answer. Okay, Alan dah hantar kat cikgu 3 jawapan. Okay, so Alan dah hantar untuk calcium, neon and oxygen. Okay, we go first. Okay, untuk answer calcium, okay, don't forget kita kena tulis juga dia punya orbital 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 4s. Okay, calcium ni straightforward je. Okay, until 4s. Semua tengok dia full, dia punya orbitals until 4s. Semua ni dia full. Okay, ada 2 pair, ada 1 pair elektron. And then for neon, sama juga. Okay. Okay, for oxygen, okay, yang akan confuse mungkin dekat 2p ni. Okay, kita ada 4. Okay, kalau buat 1, 2, 3, 4, ni salah ni. Kita tak boleh buat 1, 2, 3, 4. So, kita must fill dulu 3 orbitals ni. And then after that, ada extra 1 elektron, baru kita masukkan the first ni. Okay, and then untuk chlorine ion ataupun chloride, sebab dia dah 18 elektron, so kita fullkan saja dia. Kita akan ada extra kosong nanti 3p. Okay, akan confuse sikit untuk, tak confuse, untuk titanium. Ni banyak sikit, kita ada 22 elektron. Sama juga sampai 4s ni, macam calcium. Except kita tambah 3D ni satu. 3D kotak satu, tambah orbital 3D. So kita akan ada 5 boxes. And then jangan buat macam ni, jangan sekalikan dia macam ni. Okay, this is no. Mana dia punya arrow? Baik, tak nak hilang. Okay. Jangan isikan macam first orbital ni full, okay? Dia tak boleh macam tu, dia tak boleh ada satu lagi pair. Dia sepatutnya kita isikan seorang-seorang dulu sebab dia banyak seat kosong, okay? Dia tak nak duduk sama-sama. Sebab ni dah penuh, so dia tak paksa lah kena duduk sama. Macam yang ni, still banyak kosong. Okay, kalau kita ada 5 pun, ada 3, kita fill, bagi dia dulu. Semua duduk seat yang kosong ni dulu. Okay, okay, this is considered as classwork. Apa yang dah buat tadi tu, okay, you should upload it. Okay, upload dekat sini. Classwork for 30 June and 1st July. Okay, upload dekat sini. Upload je gambar, takat gambar yang dah buat tadi. Kalau siapa buat dalam kertas, takat gambar. Siapa buat dalam guna komputer, boleh hantar screenshot ke. Okay, ataupun boleh hantar file tu. Classwork tadi tu yang latihan. Latihan tadi tu dalam kelas. Practice in class. Okay. Sepatutnya dah boleh siap lah. Terus upload je. Okay, and then, okay. Dalam ni, kalau kita tengok dekat sini. Okay, this is the electronic, this is the electron configuration for the 112 punya elements. So basically semua yang dalam periodic table. Okay, kita boleh tengok sini. Tak perlu hafal. Okay, tak payah hafal sampai 112. I know some of you suka hafal. Tak perlu hafal. Basically you just need to understand the rule. Macam mana nak tulis. Up until 36. Sampai krypton. Okay, this is for your reference. Okay, kalau kita nak buat soalan, cara nak cari dia, yang mana yang betul, configuration, this is the reference. Tak perlu hafal, okay. At least there is no homework. Oh no. Kita akan tengok ada homework ke tak. Alright, okay, next. Okay, sebelum cikgu ni, okay, semua tengok dekat Google Classroom. Okay, kita tengok dekat sini. A new material. Cikgu dah post notes. Okay, but ada extra reading material. Okay, boleh baca dekat sini. Under okay, page 12, page 10 and page 11. 10 dengan 11 ni. This is nota, okay, notes.
simplify notes untuk apa yang kita dah belajar dalam minggu ni. Okay, and then for your homework, okay, basically this is your homework bawah ni, practice questions. This one. Cikgu dah post dalam slides. Okay, this is your homework. Okay, due Saturday, not this Saturday. Okay, next week punya Saturday. Okay, jawab ni je. Okay, question 3 ni, question 3 yang practice question ni. Okay, ni dah buat. Okay, kita dah buat dalam kelas. So, boleh je draw je balik. Okay, draw je balik apa yang dah buat dalam kelas. Okay, and then write the subshare. This is the question. Okay, and then submit dekat homework. Homework week 27 June 1 July. Okay, post upload dekat sini. Okay, ni ada template cikgu dah buat. Okay, boleh tulis. Okay, I forgot to, okay, ada, sepatutnya ada 1, 2, mana dia? Okay, boleh write dekat sini. Okay, 1, 2, 3, 4. Okay, buat kat sini. Tulis je jawapan dia terus. Tak payah salin soalan. Okay, kita tak payah salin soalan. And then maybe dekat template you all akan tak ada soalan number practice question 2 and 3. Tu probably sebab the first template yang cikgu buat tu ada something wrong kot. Tapi soalan 1, 2, 3, 4 kena buat. Okay, semua soalan kena buat. Okay, before cikgu, kita ada 3 minit lagi. Before cikgu endkan kelas, ada soalan tak nak tanya? Okay, siapa ada soalan nak tanya? Ada soalan tak? Ada, Ibu. Kalau tak ada, maksudnya cikgu assume semua boleh lah buat okay, spin pairing tu basically yang apa tu? Sekejap, cikgu tengok. Spin pairing is basically this Pauli exclusion principle ni. This is spin pairing. Kita pairkan dia. Satu plus half, satu minus half. This is the spin pairing. Okay, dalam notes tu, dalam notes yang GC, reading material, cikgu bagi extra. Dalam tu pun ada juga masuk spin pairing. Oh yeah, we draw that, yes. Yang kita draw tu, but you have to kena tulis lah in dalam bentuk ayat. Okay, what is spin pairing? Basically spin pairing, apa dia? Two electrons cannot occupy the same orbital unless they have opposite spin. This is spin pairing. Macam the same as Pauli exclusion principle. Okay, sorry 9:28. Kalau tak ada, cikgu endkan dulu kelas. Alright, semua okay? Alright, homework tu boleh hantar next Saturday, okay? Next Saturday. Sama juga 11:59. Okay, deadline. Alright, kalau tak kita habis cikgu endkan kelas, okay? Stop recording. Okay, kalau tak faham boleh PM cikgu tanya soalan. Alright, and then kalau tak ni boleh tanya juga kawan. Kalau kawan yang faham. Kalau tak faham juga macam mana cikgu nak explain. Oh, don't worry. Nanti untuk summarize our lesson for this week, cikgu akan hantar couple of videos dalam dalam Telegram group. Okay. Alright, thank you semua.